क्राकशाल फुंगो शाकशाकनी मंत्री क्वार्टर नगो भारत हा कोतरनी बानाती शाखा हास्तनी मंत्री अग्रा डॉक्टर मानिक शाह आबो हाइकिनो शाकशाकनी तंगथाई क्वार्टर नगो बानाती शाखा हा कोतरनी मंत्री प्रतिमा भौमिक एक हवलदार 5 कांस्टेबल गार्ड आपका निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। गार्ड को सोने के आज्ञा प्रदान करे श्रीमान। गार्ड गार्ड गार्डन के लिए पीछे क्राकशालो हास्ते हाफांगनी जतो डिपार्टमेंट तांगनगो फिल्स निचेसनी भारत हा कोतर यकमानी शालिया साकमानी लगी लगी क्राकशाल फुंगो शाकशाकनी मंत्री क्वार्टर नगो भारत हा कोतरनी बानाती शाखा हास्तेनी मंत्री अग्रा डॉक्टर मानिक शाह बानाती साबाईमानी यागुलो नेशनल एंथेम रिजार्वमानी बिशिंगती फिल्स निचेसनी भारत हा कोतर यकमानी शालनया साखा हास्तेनी मंत्री अग्रा डॉक्टर मानिक शाह वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করুন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করুন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করুন ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ স্বাধীনতা দিবস পালন করুন স্বাধীনতা দিবস পালন করুন जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद गुड राष्ट्र सैल्यूट आबो हाइकिनो शाकशाकनी तंगथाई क्वार्टर नगो बानाती शाखा हा कोतरनी मंत्री प्रतिमा भौमिक बानाती साबाईमानी यागुलो जनगण मनोरजामुंगनी बिशिंगती फिल्स निचेसनी भारत हा कोतरी यकमानी शालनया साबाईना हारखा हा कोतरनी मंत्री प्रतिमा भौमिक तै बीजेपीनि गुबुन अजामार आबो हाइकिनो फिल्स निचेसनी भारत हा कोतरी यकमानी शालो हास्तेनी जतो लोकरंग नखा काहामिया फारका हा कोतरनी मंत्री प्रतिमा भौमिक স্বাধীনতা শব্দটাই আমাদেরকে আলাদা একটা আনন্দ দেয় উৎসাহ আসে আমাদের মধ্যে এবং কিছু নতুন কিছু করার প্রেরণা এবং আমাদের পূর্বজরা যে বহুত কষ্টে অর্জিত বহুত ত্যাগ তিতিক্ষা ফসল হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা সেটাকে সংরক্ষিত করা এবং সঠিকভাবে ধরে রাখার প্রেরণাও আমাদের মধ্যে আসে আজকে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 2021 সালে যে অমৃত মহোৎসবের শুভারম্ভ করেছিলেন আজকে সেটা সমাপ্ত হবে এবং আজকের থেকে আমরা অমৃত বেলা অমৃতকালে প্রবেশ করছি এবং 2047 সালের মধ্যে প্রত্যেকে মিলে ভারতবর্ষকে দুনিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী এবং বিকাশশীল রাষ্ট্র হিসেবে নির্মাণ করার শপথ আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে নিচ্ছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে পঞ্চপ্রাণ পণ যে পঞ্চপণ নিয়ে আমরা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এবং সমস্ত দুনিয়াকে ওয়ান আর্থ ওয়ান ফ্যামিলি এবং ওয়ান যে মোটো নিয়ে চলছেন সেই বিষয়টাকে আমরা সবাই মনে রাখব এবং ভারতবর্ষকে আমরা সবাই মিলে যত ধরনের আমাদের মধ্যে বিপদে আসুক না কেন আমরা সবাই মিলে ভারতবর্ষকে নির্মাণ করব এবং শ্রেষ্ঠ ভারতবর্ষ গৌরবশালী পরম বৈভবশালী ভারতবর্ষ আমরা নির্মাণ করব সেই সামর্থ্য আমাদের মধ্যে রয়েছে এবং সেই সঠিক নেতৃত্ব আমাদের কাছে রয়েছে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং।